Quiero dar la bienvenida a todos a mi segunda presentación. So, just to recap what we spoke about in our first study, Solo para recapitular lo que hablamos en nuestro primer estudio, I wanted to try to answer some questions that I received. quiero tratar de responder algunas preguntas que he recibido. And the first question was, how does the concept of elder test being a plant affect the third angel's message? Y una de las respuestas que he recibido y que respondimos ayer es cómo es el concepto de que la anciana Tess mencionó que es una planta y también el And tercer what I didn't mensajero. focus on yesterday, which was part of the question, Lo que yo me enfoqué ayer fue en parte de la pregunta, because it was a phrase that the questioner borrowed from one of the studies that I did back in 16 and 17. porque fue una pregunta, parte de una frase, fue de un estudio que yo hice en 2016. So yesterday we used the concept or idea of observers or the audience and participants or actors. Ayer usamos los conceptos de audiencia, observadores y también partícipes y actores. But when these studies were originally done, I used a different phrase. Pero cuando este estudio fue hecho, yo usé una frase diferente. And I guess for some people it may be a more provocative statement. Pero entiendo que algunas personas hacen sentencias un poco más provocadoras. And the phrase that I used was that the plants were part of the problem. Y la frase que yo usé fue que las plantas son parte del problema. And what I tried to portray in that statement Y lo que yo trataba de mostrar en esa frase was that the plants were in the field, which would be in the world, era que las plantas están en el campo, o sea, en el mundo, and they were receiving things from the servants, which would be angels. y que reciben sermones de So de los we siervos, o sea, discussed de los yesterday ángeles. with question 1, 3 aspects: Matthew 13, the steps of salvation, and the 3 angels' messages. Discutimos ayer la pregunta 1 y hablamos de Mateo 13, los 7 pasos para la salvación y Apocalipsis 14. And we spent quite a lot of time developing and explaining how that study was put together. Y ocupamos bastante tiempo explicando cómo estos estudios se ponían juntos. And one of the building blocks or foundations to constructing this 3-part model Y una de las piedras fundamentales, un fundamento del mensaje was es to estos 3 understand the modelos. difference and the relationship between the words and the structure. Era entender la diferencia entre palabras y estructura. Hopefully the idea of words is self-explanatory. Espero que la idea de palabras sea suficiente explicación. The structure can be comprised of various elements or different concepts. La estructura puede ser entendida por diferentes elementos y comprende varios conceptos. For instance, it might be time, Por ejemplo, it might be tiempo. numbers, Puede ser tiempo, puede ser números, it could be a chiasm. puede ser un quiasma. And so we take both of those elements to try to develop robust models. Y por eso hemos
tratamos de usar estos dos elementos para construir modelos robustos. And hopefully you'll remember that the term models is just another way of saying understanding prophecy. Y espero que ustedes entiendan la palabra modelos como una palabra para entender la profecía. Sometimes I might use the phrase a prophetic model or A a veces, theological model. a veces uso la frase modelo profético o modelo teológico. So we discussed the various elements between the words and the structure. Discutimos diferentes elementos de palabras y estructura. And you remember that we spoke about the book and waymarks. ¿Se acuerdan que hablamos del libro y de los hitos? And we broke that down further into the book of nature or the world and the book of inspiration or the Bible and spirit of prophecy. Y fuimos más allá y hablamos del libro de la naturaleza o el libro del mundo y el libro de la Biblia y el espíritu de profecía. And obviously these waymarks end up becoming lines. Y los hitos terminan siendo líneas. Gave an example. Un ejemplo, Example was 9/11, 2001. el ejemplo fue el 9/11, 11 de septiembre de And 2001. a number of years ago, we spent a lot of time developing that waymark and explaining its significance. Y varios años atrás dedicamos mucho tiempo a explicar este hito y su significado. I'm going to ask a question so you can respond on the chat. Voy a hacer una pregunta, pueden responder en el chat. Why did we spend so much time with the 9/11 waymark? ¿Por qué usamos tanto tiempo explicando el hito del 9/11? Why is it so significant? ¿Por qué es tan significativo? Someone has said it's because it's a harbinger. Alguien dijo que es un That's correct, but that's not the answer that we spoke of yesterday. precursor, y eso es correcto, pero no es eso de lo que hablamos ayer. One of my translators had said the second and third angels' messages arriving. Uno de mis traductores dijo que es la llegada del segundo y tercer mensajero. People have said confirms line upon line methodology or the structure. Alguien más dice que confirma la línea sobre línea, la metodología, confirma la estructura. And the final answer I got, Y la última actually, well, it's respuesta, not the final one now, but it was a minute ago, is that this is the only waymark that's not found in the spirit of prophecy. alguien más dice que es el único hito que no se encuentra en el espíritu de profecía. Okay, so several people have given that answer now. Varias personas están dando esa respuesta ahora. So separate to being a harbinger or the arrival of the second and third angels' messages, Ok, aparte de ser un precursor y de ser la llegada del segundo y tercer ángel, which are all correct answers, que son respuestas correctas, the reason why 9/11 is so significant is because it was a waymark that we, if I can say it this way, we created. la razón por la que es tan significativo es porque es un hito que creamos nosotros. All the other four, which I hope we all know, Los otros cuatro, que esperamos que ustedes todos lo you can conozcan, easily find an inspiration in the spirit of prophecy. pueden encontrarlo fácilmente en la inspiración, en el espíritu de profecía. That's the time of the end, Es el tiempo del fin, the Sunday law, la ley dominical, the loud cry. Sorry, el, we'll skip the loud cry. We'll go to the close of probation el alto clamor, pero ese lo salteamos, vamos al cierre de tiempo de gracia and the second advent, y la segunda venida. because the loud cry is an intermediary waymark. It's not one of the Porque primary si el ones. clamor de medianoche es intermediario.
es intermedio. And the other important thing that we had to do, Y el otro asunto importante que tenemos que hacer which was to develop a logic. era desarrollar una lógica. And if you're going to develop a logic or an argument, you have to use the words and the structure. Era desarrollar una lógica, y si vas a desarrollar una lógica tenés que usar y desarrollar And they were las found in palabras y la Daniel 11, estructura, verse 40, y nos basamos en Daniel 11, versículo where 40, we had to develop, or I used to use the word create, a new time of the end. donde tuvimos que desarrollar o crear un nuevo tiempo del fin. Without doing that, Sin hacer our eso, line, or the line of the 144,000 if you prefer, nuestra línea o la línea de los doesn't have any 144.000, si framework to prefieres, it, doesn't have any good reference point. no tiene un punto de referencia bueno. And what you're left doing is trying to understand what was going on between 1798 and, we'll say, the Sunday Law. Y lo que nos hubiera quedado hacer era esperar desde 1798 hasta la ley dominical. So all of those models, those ideas were all developed 7 or 8 years ago. They're all in the public record. Todos estos modelos fueron desarrollados años atrás y están todos en el registro público. And the reason why they're significant today Y la razón por la que esto es significativo hoy is not because we like reminiscing or going down memory lane. no es porque nos gusta recordar y hacer reminiscencia, It's because they serve as an anchor or a reference point to ensure we don't make mistakes when we come up with new ideas or new thoughts. es porque nos sirve como ancla y como referencia cuando vengamos a hacer nuevas ideas y nuevos pensamientos. And if we're going to speak of 1798 and Y 1989, two time of the ends, si vamos a hablar de 1798 y 1989, dos tiempos del fin, it would be remiss of me, which means it would be wrong of me, to not remind us of something. sería un error de mi parte no recordarles de estas cosas, de algunas cosas. We spoke here in question 1, in Hab- the answer to question 1, Hablamos aquí en la respuesta a la pregunta número 1, what makes our understanding of Matthew 13 so strong? How can we be so sure of it? ¿qué hace nuestro entendimiento de Mateo 13 tan fuerte? Que lo entendamos tan bien y que estemos tan seguros de ellos. What did we do? ¿Qué hicimos? We took various studies that were in and of themselves separate and distinct, Tomamos varios estudios que eran distintos y diferentes, separados, and brought them together. y los trajimos juntos, los pusimos juntos. And they support one another. Y ellos se apoyan uno al otro. And if you can develop an holistic model Y tú puedes desarrollar un modelo that holístico brings all of these components together, que trae todos estos componentes juntos. agriculture, La agricultura, salvation, salvación the angels, y los ángeles, which is another way of saying the everlasting gospel. que es otra forma de decir el evangelio eterno. When you bring them together and you get a line or a prophetic model that works, you Cuando los, can have a high degree of certainty that you're correct. cuando los traes juntos y los alineas, tenés un grado importante de certidumbre de que estás correcto.
So we're speaking about 9/11. Así que hemos hablado del 9/11, Then we added another component today, which we didn't mention yesterday. y vamos a agregar otro componente hoy que no usamos, que no mencionamos Two ayer, time of the ends. 2 tiempos del fin. We will call it our time of the end. Vamos a llamarlo nuestro tiempo del fin. And I'm going to call it Smith's time of the end. Y voy a llamar el tiempo del fin de Smith. Some of us might say it's Ellen White's time of the end, but I'm going to say it's Smith's. Algunos dirían es el tiempo del fin de Elena de White, pero yo voy a llamarlo el tiempo del fin de Smith. So if I use the phrase back in the day, that would mean early studies that we used to do. Si yo uso la frase por aquellos días, es la frase que yo suelo usar, We would take the line that Ellen White gives us that begins in 1798 at the time of the end. vamos a tomar la línea o el punto de partida que nos da Elena de White, 1798. And we would do some clever things with that. Y vamos a hacer algunas cosas inteligentes con eso. And what clever things did we do? What was the tool that we used that allowed us to interrogate that line? So this is the question. What tool did we use? What piece of information? ¿Qué herramienta usamos o qué información usamos que nos permitió hablar de ese momento? If I say it specifically, I'll give the answer away. Not typology. No, someone said typology. Alguien dijo tipología. No. My question was deliberately vague, but it might be too vague. Okay, I'll wait for one answer more, or if not, I'll give you my thoughts. Voy a esperar una respuesta más en el chat y si no les voy a dar mis pensamientos. Okay, what we did was we took the 2520. Lo que nosotros hicimos fue tomar el And the 25-20 2520 allowed us to go from 1798 to 1989. I hope we can remember that study. Los 2520 nos permitió llegar desde 1798 hasta 1989. Espero que lo recuerden. But by and large, we had two lines, the 1798 line and the 1989 line. Y entonces repetimos y agrandamos y tenemos la línea de 1798 y la línea de So 1989. people have given us answers now. How we used the 2520, we got 126, we turned them into years from 1863 to 1989. Algunas personas comentan en el chat que usamos el 126 para llegar de 1863 a 1989. So I said it would be remiss of me not to make an observation. Esto fue para corregirme, no para hacer una Why is the observación. study of Acts 27 so robust? Why is it so good? ¿Por qué el estudio de Hechos 27 es tan robusto y tan bueno? Based upon what I've just said a moment ago, Basado en lo que dije un momento atrás, what I've shown us here y mientras les muestro esto aquí, with three studies brought con 3 together, estudios puestos juntos, why is Acts 27? Why can we be sure that it's good, it's sound, it's robust? ¿qué es lo que podemos mostrar que sea fuerte, robusto y con Okay, sentido? so people have given some really good answers. Las personas ya están dando buenas respuestas, Many of them are correct, varias de ellas son correctas. but I'm going to go with the answer that says two time of the ends. Voy a ir a la respuesta que dice 2 tiempos del fin. So if we had two time of the ends, where did we get the two time of the ends?
Tenemos dos in tiempos Acts del fin. ¿De 27? dónde los hemos sacado en Hechos 27? Good. Two ships. Sí, dos barcos, dos It's naves. one of the few studies, Es uno de los pocos estudios, like Matthew 13, como Mateo 13, that takes two different ideas or models and brings them together in a unified way. que toma dos ideas o dos modelos y los trae juntos en una forma unificada. So you get two different stories from Así two que, ships, así que tú tienes dos historias diferentes de dos naves and you bring them together. y las trae juntas. And we could say, based upon what I said a moment ago, Y podríamos decir, basado en lo que he dicho recién, one of them would be Smith's ship and one of them would be our ship. uno sería el barco de Smith y el otro sería nuestro barco. But of course, Smith had no idea about this study, so attributing it to him would be a bit redundant, really. Pero como Smith no tenía idea de este estudio, atribuírselo a él sería un poco redundante. So the reason why that is such a powerful technique La razón por la cual es una técnica tan poderosa because we can get two independent, separate stories of two ships, es porque tenemos dos historias independientes de dos naves and bring them together y las ponemos juntas to the same conclusion or the en la same misma end. conclusión o con el mismo final. And because they overlap one another, Y porque una se superpone a la otra, it gives integrity to the study. le da integridad al estudio. Now, the weakness in many studies that people do Ahora, la debilidad en muchos estudios que las personas hacen that people have done in the o past, que las personas han hecho en el pasado, they initially look good, inicialmente parecen buenos, but when you begin to stress test them, they show cracks. pero cuando los empezás a testear con la fuerza, muestran rajaduras. So a stress test is when you begin to investigate. El test de estrés es cuando comienzas a investigar. And the reason why we begin to see cracks Y la razón por la cual comenzamos a ver rajaduras is because many of these studies are, I'm going to say unidirectional. They're only based upon one perspective. es porque algunos estudios están basados solamente en una perspectiva, unidireccional. And if you can get a completely different reference point or idea and overlay that and get it to match, Pero si tú puedes tomar la otra idea y superponerla o hacer que coincidan, you'll begin to see that studies or your own personal study would have integrity. It would be able to withstand investigation. podrías ver que los estudios podrían tener más fuerza y resistir más la investigación. That's why Matthew 13 or Acts 27 have stood the test of time. Es por eso que Mateos 13 y Hechos 27 se han mantenido firmes a través del tiempo. It's not because they were created or developed or taught, created, developed, taught, No porque fueron creados, desarrollados y enseñados by angels por ángeles or messengers. o mensajeros, It's because the methodology that was used to create those models sino que es used porque, good and correct methodology. la metodología usada para enseñar esos temas fue correcta.
And that's what tends to be lacking in many good studies today. Y ese test es lo que ha estado faltando en algunos buenos estudios People hoy. have an idea which looks good, La gente tiene una idea que parece buena and they're, I'll say, not able to. y no son capaces de, They're not able to put that study to one side y no son capaces de poner ese estudio a un costado, a un lado, and try to find a different model or different approach y tratar de encontrar un modelo diferente o un enfoque diferente which they can then overlay on their first investigation or first study que pueda el, que pueda to give el, it integrity. que le pueda dar integridad al modelo In o the al past, we estudio. would say 2 witnesses, 2 testimonies. En el pasado diríamos dos Okay, testimonios, dos so testigos. we then spoke because we went to question 2, which I didn't give you the question yet. But I said it's about radical feminism. Ayer hablamos sobre el feminismo radical. So Había it's una not on the pregunta board que at the no moment. respondí ayer. Está en el I pizarrón. raised it. So if you have a mental picture of yesterday, Si I'd tienes, written radical feminism above liberal feminism. ayer yo escribí feminismo radical por encima de feminismo liberal, pero yo lo he borrado. And I said I wanted to discuss liberal feminism before we look at radical feminism. Porque yo dije que quería primero hablar sobre feminismo liberal antes de hablar del feminismo radical. The reason I wanted to do that is because I think some of us, not all of us, but some of us have an incorrect understanding of what liberal feminism is. La razón por la que yo quería hacer eso es porque entiendo que algunos de nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es el feminismo liberal. I think it may be due to what I'm going to suggest, but everybody thinks differently. Voy a sugerir de que todos pensamos diferente. Almost all of us are ex-Adventists. Casi todos nosotros somos ex-adventistas. Some of us never went into Adventism, they came straight into this movement. Algunos de nosotros nunca fueron a la iglesia adventista y vinieron directamente al movimiento. I hope the next statement isn't too provocative. Y espero que la próxima frase no sea demasiado provocadora. Some of us are still Adventists, Algunos de ustedes todavía son adventistas. and bad on you if you are. Y mal para ustedes, si es así. So have a think about that if you don't like that statement. Espero que no les haya molestado esa afirmación. Okay, so Adventism, there's always been this tension El adventismo siempre ha estado en between the distensión. liberals and the conservatives. Siempre ha tenido esta tensión entre los liberales y los conservadores. And the way most Adventists define that tension or that struggle Y la forma en que la mayoría de los adventistas definen esta lucha o esta tensión is those that follow the rules and es, those that don't. es aquellos que siguen las reglas y aquellos que no siguen las reglas. It's not about people not knowing the rules. No se trata de las personas que no conozcan las reglas. Liberal Adventists don't care about them. They just do what they want. Los adventistas liberales no les interesan las reglas, simplemente hacen lo que quieren. And conservatives wag their fingers and point Y los conservadores señalan con el dedo, because these liberals don't care about the standards. porque a los liberales no les preocupan los estándares. And that model of conservative and liberalism, of Y conservatism and liberalism, ese modelo de conservadurismo y liberalismo
has so permeated our thinking, so saturated our minds, ha permeado tanto nuestros pensamientos y nuestra mente, that when we see the word liberal, que cuando vemos la palabra liberal, it must be bad. debe ser malo. People who don't follow the rules. Las personas que no siguen las reglas. Okay, but yesterday we understood, we learned Pero ayer entendimos, aprendimos, that it means nothing of the sort. que no es, In fact, liberal feminists los feministas liberales, do they follow the rules or do they break the rules? ¿siguen las reglas o rompen las reglas? What do you think? ¿Qué piensan ustedes? Just put follow or break. ¿Siguen o rompen las reglas? Okay, so I've got 2 follows, 3 follows. Tengo 2 que Someone siguen, said break, alguien dice rompen. follow. Okay, so we'll stop there. I agree. They follow the rules. Ellos siguen las reglas. So when this term is used, that word liberal Cuando este término es usado, liberal, someone put a hand up. I don't know who's put that hand up. That word liberal actually means liberty. esa palabra liberal en realidad significa libertad. And that's where the confusion begins. Y ahí es donde comienza la confusión. So we try to discuss, what does this mean, this term liberal feminism? And we only looked at the word liberal. We didn't look at feminism. Empezamos a discutir qué significa liberal. Y ni siquiera hablamos de feminismo ayer, hablamos de liberal. We have 3 answers. I'm going to say 3 to make it simple. Tenemos 3 respuestas para hacerlos. Someone spoke Simple. about personal liberty. Alguien habló de la libertad personal. And the example they gave was makeup. Y el ejemplo que dio fue maquillaje. But it could be anything. Pero puede ser cualquier cosa. So we could have put there reform. Podríamos haber puesto ahí reforma. What you wear, how you look, Lo que usas, cómo te ves, what you eat, lo que comes, your job, tu trabajo, where you live, dónde vives, what you do with your money. qué haces con tu dinero. We could encapsulate all of those ideas and just use the word reform. Podríamos encapsular todas estas ideas y usar la palabra reforma, which would infer that liberal feminism is giving people personal liberty to live the way they want to live. lo que inferiría que el feminismo liberal le da a las personas libertad para que decidan cómo vivir. I'm going to phrase it this way. Voy a parafrasear. Beginning around 2019, Comenzando el 2019, this movement had growth pains. creció en dolores. And that growth pain was about how we understood and related to this idea of liberty. Y ese dolor fue tratar de crecer y entender la idea de libertad. So we had another answer, which was related to the personal and the political. Tuvimos otra respuesta que era respecto a lo personal y a lo político. We didn't develop that answer, and No I'm not hemos- going to do it today. No desarrollamos esa respuesta y no lo voy a hacer hoy. And we focused on the third, which is politics, not personal. Nos enfocamos en la tercera respuesta. Lo político no es personal. And what that meant was the Y, following. y lo que eso significaba era lo siguiente.
Liberal feminism does not care about the personal. El feminismo liberal no le interesa lo personal. And what I mean by that Y lo que eso significaba is that individually we are expected to sacrifice, es que individualmente se espera de nosotros que nos sacrifiquemos to experience pain, personal pain, for the greater good. y experimentar dolor para el bien mayor. So we've got sacrifice. Tenemos sacrificio. Without personal pain, you can't get movement gain. Sin dolor personal no podés lograr que haya una ganancia en el movimiento. In war, En la guerra it's not only acceptable, it's okay, it's fine for soldiers to die so that the kingdom or the army can win. En la guerra está bien y es aceptable y se espera que los soldados mueran por el reino y por el ejército. And we borrow the term which was said, just do it. Y hemos pedido prestado el término solo hazlo. Don't look at your personal pain. Don't look at what it costs you. Just do it. No mires lo que te cuesta, no mires tu dolor personal, solamente hazlo. But then we look at the politics or political, Cuando miramos lo político, and we said that's related to culture or society or the social framework. lo que se relaciona con la cultura, la sociedad o el marco social. So is liberal feminism, with that definition, something that is good or something that is bad? Con esta definición, ¿el feminismo liberal es algo bueno o es algo malo? So just type in good or bad. So we've got bad, bad, good, good. En el chat tenemos varias respuestas, malo, malo, bueno, bueno. Okay, so we've got a mixture of answers. Some saying good and Tenemos some una saying bad. mezcla de respuestas. So we don't have the opportunity to talk. No hemos But for tenido la those of you oportunidad who de have hablar, said bad, I wonder why you think it's bad. pero los que dijeron que era malo, me pregunto por qué dicen que es malo. Every single, I'm going to call it reform, not this type of reform, not Cada personal reform, reforma, social reform. cada reforma social, no esta personal, Every social reform that we have, cada reforma social que hemos tenido, when I say we, cuando let's digo confine nosotros, ourselves to the American dream. cuando digo nosotros, vamos a confinarnos en el sueño americano. Where did they come from? How were they afforded us? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que nos dimos el lujo de ellas? In the context of our study, remember? En el contexto de nuestro estudio, ¿se acuerdan? And the context of our study is what? ¿Y cuál es el contexto de nuestro estudio? Who knows what the context of our study is? ¿Cuál es el contexto de nuestro estudio? Okay, so someone has said a phrase, take the first word out, and that's the context of our study. Feminism. El feminismo es el contexto de nuestro estudio. Not the types of feminism, but it's feminism. El feminismo, no los tipos de feminismo. So all the rights are going to say that we have Todos los derechos que tenemos
Who gave them to us? How did we get them? ¿Quién nos dio esos derechos? ¿Cómo los obtuvimos? Okay, so we've got really good answers. People have spoken about sacrifice, etc., Tenemos struggle. buenas respuestas, sacrificio, luchas. So what I'm going to say is that all of the rights that we have Lo que voy a decir es que todos los derechos que tenemos was won by whom? Who won those rights fueron for ganadas us? por quién. ¿Quién ganó esos derechos para nosotros? Not God. Yes, women, but we can't just say just women. Sí, pero no podemos decir solamente que las mujeres. It's on the board. Liberal feminists. Las mujeres liberales. Who gave us voting El rights? feminismo liberal, perdón. It was liberal feminists. Who gave us abortion rights? ¿Quién nos dio los derechos del aborto? Liberal feminists. Las Who gave feministas us, well, if I say liberales. equal rights in the workplace? ¿Quién nos dio los derechos de igualdad en el lugar de trabajo? Liberal feminists Las have done feministas everything liberales, that que han we hecho now have todo today. lo que They ahora are the tenemos ones hoy. that gave us this. We're in this place now because of them. Sorry, that was a bit long. Son las que nos dieron todo. Estamos aquí porque ellas lucharon por eso. Okay, so if they've given us everything that we have today, Ellas nos dieron todo lo que tenemos hoy. why are some of us saying, oh, it's bad? ¿Por qué hay alguien que dice, oh, es malo? Why are people saying liberal feminism is bad if all the rights that, ¿Por qué when I dicen say que el we, feminismo I mean liberal es malo? women, that we have, why is it so bad if they're the ones, this element of feminism has given us all of this? Si, They're the ones that paid the price. son las feministas liberales las que nos dieron todos los derechos que tenemos y son las que pagaron el precio. So someone has said because it left out various elements of society. Alguien escribe porque dejó afuera algunos elementos de la sociedad. Others have said they compromised and stopped fighting. Otros dicen que se comprometieron, transigieron y dejaron de Others have luchar. said that liberal feminism was incomplete. Alguien dice que el feminismo liberal es incompleto. Some people have said they thought the war was won, but it wasn't. Alguien dice, pensaron que la guerra estaba ganada, pero no And someone estaba said ganada. something about their brains, which I won't mention. I like that answer. Okay, I'm going to go with this answer. I have to scroll back a bit. Me voy a quedar con una respuesta. La estoy buscando. So I'm gonna quote this statement, but I'm gonna rephrase it. Voy a citar una frase, pero la voy a parafrasear. Because I think the answer is almost correct, but I just want to add a nuance to it. Creo que la respuesta es casi correcta, pero le voy a agregar algo. So the answer was because society did not change. La respuesta es porque la sociedad no cambió. So what I'm going to say is Lo que yo voy a decir liberal feminism, es que what it did was the following. lo que el feminismo liberal lo que hizo fue lo siguiente. It said, we have a structure.
a Dijo, framework. dijo, tenemos una estructura, un marco, We have a way of doing things. tenemos una forma de hacer las cosas. And what we're going to do is in this existing framework Y lo que vamos a or hacer, society or que, culture, que en este marco, en esta sociedad, en esta cultura, whatever you want to call it, o como quieras llamarlo, what you have that is existing, that is there, lo que tú tienes que está, que existe, que está ahí, they would say that this thing, this object is so heavy, it's immovable. We can't lift it and move it. ellos dirían que este objeto que tenemos aquí es tan enorme que es inamovible, no podemos moverlo. If you try to put a hammer and chisel to it, it won't break. Y si tratas de golpearlo, no se va a romper con un So martillo, por they ejemplo. thought, Entonces ellas pensaron, instead of trying to move it, get en, rid of it, or break it, en vez de tratar de moverlo, sacarnos de encima o romperlo, which we, the liberal feminists, can't do, lo que nosotras, las feministas liberales, no podemos hacer, what we'll do instead, lo que haremos en lugar, I just want to say one thing. solo quiero decir una cosa. Someone said they stopped fighting and they compromised, and I don't think that's true. Alguien dijo que dejaron de luchar y que transigieron, y eso no fue Someone verdad. said it was incomplete, and I don't think that was true. Alguien dice que su lucha fue incompleta y yo no creo que eso sea verdadero. Someone said it was incomplete or it wasn't finished, and I don't think that's correct. Alguien dice que es incompleto, o sea, que no fue terminado, y yo no creo que eso sea correcto. Someone said they thought the war was won, but it wasn't, and that is partially true. Alguien dice, ellos pensaron que la guerra había sido ganada y no fue así. Eso es parcialmente correcto. And towards the end, people have given good answers. Más hacia el final en el chat la gente ya está dando mejores So, respuestas. liberal feminists Así que las feministas liberales are weak son débiles and they can't move this object. They y can't break it and they can't move it. no pueden mover ni romper este gran objeto. So I said that they're weak, but they have some strength. Dije que eran débiles, pero en realidad tienen algo de fuerza. So instead of trying to move it or break it, Entonces, en lugar de moverlo o romperlo, what is the it? ¿qué es lo it? The it is the social framework. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al marco social. They cannot change the social framework. They don't have the strength to do it. No tienen la fuerza suficiente para cambiar el marco social. So what do they do instead? Pero entonces, ¿qué hicieron en su lugar? They are pragmatic. Son pragmáticas. Remember the study of Paul. Recuerdan el estudio de Pablo. And in their pragmatism, they say this. Y en su pragmatismo, ellas dicen esto. We won't fight against the system. No vamos a luchar contra el sistema. We will work with the system Vamos a trabajar con el sistema to gain our end, our goal. para lograr nuestro objetivo, nuestra And meta. what is their goal? ¿Y cuál era su meta? ¿Cuál es su meta? What's the goal of a liberal feminist? ¿Y cuál era la meta? Take the word liberal out. Saquen la palabra liberal. What's the goal of a feminist? ¿Cuál es la meta de las We'll put it feministas? underneath here.
Voy a ponerlo aquí abajo. To make it easy, I'm going to use the symbol of equals. Para hacerlo más fácil, voy a poner el símbolo de igual. This is not a dictionary definition. No es una definición de diccionario. Feminism equals equality. El feminismo es igual a igualdad. This is not a dictionary definition. It doesn't mean that. No es una definición de diccionario, no significa eso. So their goal is to achieve equality. Su objetivo era lograr la igualdad. And they say we can't achieve equality Y ellos dicen, no podemos lograr la without igualdad doing something. sin hacer algo. We can't break the system, the No, social framework. no podemos romper el sistema, el marco social. So if I can ask people to stop responding because I can't keep up with the messages. Le voy a pedir a la gente que deje de responder porque no puedo leer todos los mensajes So they're ahora. going to work with the system. Ellas van a And if you trabajar work con with el the sistema. system, you will get equality, Van a trabajar con el sistema y entonces así vamos a obtener la which igualdad. is what they did. Es lo que hicieron. They achieved equality on many different levels. Lograron la igualdad en muchos niveles. And as many of you have pointed out, Y muchos de ustedes han señalado, liberal feminism was and is good. el feminismo liberal fue y es bueno. Has to be good Tiene que ser bueno because all the women in our movement can vote today because of liberal feminists. porque todas They're las the mujeres ones de that este gave you movimiento, this. todas las mujeres pueden votar. Fueron las feministas liberales que les dieron este derecho. And the abortion rights, we'll say that you have, was given to you by was won by liberal feminists. Let me say Y that los it was derechos de won by aborto liberal fueron feminists. ganados por las feministas liberales. So if voting and abortion rights, we'll just stick with those two. If they were won by liberal feminists, I hope we all agree that they were won by liberal feminists. Si el derecho al voto y el derecho al aborto fue ganado por las feministas liberales, y espero que estén de acuerdo conmigo, I'll take a risk that everybody agrees with that. voy a tomar el riesgo de que todos están de acuerdo conmigo. All of the rights we have, Todos los and derechos que tenemos, we'll just use an American or a European model. I know it's nationalistic to do that, but the rights that we have were won by liberal feminists. los derechos que tenemos fueron ganados por los feministas liberales. Okay, I've got two people agreeing with me, so I'll go with that. Dos personas están de acuerdo conmigo, así que So we've said won dijimos ganaron, by liberal feminists. fueron ganados por las feministas liberales. Okay, so if they were won by liberal feminists, all of these rights that we have, this equality, Si todos estos derechos fueron ganados por las feministas liberales, esta igualdad, who are these rights or this equality given by? Who gave them to us? ¿quién dio esos derechos? ¿Quiénes se dieron esos derechos? Let's wait for a couple of more answers if I get a couple more. Someone said men. I don't want to use the word men. Alguien dijo hombres. No usaría la palabra hombres. Okay, so that's enough answers. I'm going to go with people have got two words. They've given me structure and the system, which is the words that we used here.
Alguien me dio las respuestas, la estructura o el sistema, que es lo que hemos usado aquí. It was won by liberal feminists, but it was given by, we'll call it the Fue ganado por social las feministas framework. y fue dado por el marco social. And we'll go with that provocative word that we all love to hate. Y voy a decir esa palabra provocadora que, que antes odiábamos, Patriarchy. patriarcado. So it was won by Fueron radical feminists, ganados por los feministas liberales sorry, liberal feminists, and it was given to us y, by the y esos derechos patriarchal fueron system. dados por el sistema patriarcal, So that might surprise us, but obviously hadn't cedidos. surprised many of you. Y eso no es sorprendente para ninguno de ustedes, es una sorpresa. So when we understand this, Cuando entendemos esto, rather than using the word good or bad, which is what I offered you originally, en vez de usar las palabras bueno o malo, que fue lo que les propuse originalmente, so now we have a working model in the framework, the social framework of patriarchy. We have something that's given to us. We have some rights. ahora tenemos un modelo andando dentro de este marco del patriarcado y marco social que nos dio derechos. So instead of saying, is it good or bad? En vez de decir que es bueno o malo, Let's ask a different question. vamos a preguntar una pregunta diferente. Are there any problems with this equality that has been afforded us? ¿Hay algunos problemas con esta igualdad que se nos ha sido dada o que hemos ganado? So the simple answer is yes. La respuesta más simple es sí. So this equality that we have Esta, is not strong and robust, it's weak and fragile. esta igualdad que nos fue dada no es fuerte y robusta, sino que es débil y frágil. And we could come up with different words or ideas of why it's weak and fragile. Y podemos tener varias ideas de por qué es débil o frágil. Someone used the word earlier that it was based upon compromise. Alguien usó la palabra que fue previamente, de que fue dado por transigencias, compromisos. What I suggested earlier was that the compromise was to actually use the existing system to get your equality. Y esto sería de que usaste el sistema existente para obtener la igualdad. That was its inherent weakness and is its inherent weakness. Eso es debilidad heredada o intrínseca, Because it's given to us porque nos fue dado a nosotros by a social framework. por un marco social. And is that social framework pro-woman or anti-woman? Y ese marco social es pro mujeres o anti mujeres. It's inherently anti-woman. Es intrínsecamente anti mujeres. And that's the weakness. Y esa es la debilidad. If you want to live in a framework that's inherently
opposed to you, si quieres vivir en un marco que necesariamente está opuesto a ti, anything that that system gives you that you won from it cualquier cosa que ese sistema te dé o que tú le hayas ganado, is inherently fragile es intrínsecamente frágil, because, as people have said, what can be given one day can be porque así taken como another algunos han day. dicho, lo que se ha dado un día puede ser tomado al día siguiente. So, this feminism, this equality, Esta igualdad y este feminismo is because it was given by this social framework of patriarchy, es porque fue dado por este marco social de patriarcado. it's inherently fragile Es intrínsecamente frágil, because its fragility is based upon people's reading, porque su fragilidad está basado en lo que la gente lee o entiende, we'll say people's reading of the law. lo que la gente entiende en la ley o de la ley. And one patriarch might read the law one way, Un patriarca puede leer la ley de una forma and then a few years later, y luego, unos años más tarde, that patriarch's son will read the law a different way. el hijo de ese patriarca puede leer la ley de otra forma, diferente. So, therefore, this is how you can see its inherent weakness. Por eso podemos ver de que es una debilidad heredada. So, for those of you who have said it's bad, Para aquellos ustedes que dijeron que es malo, I want you to take your words back. quiero que se retraigan esas And if you're not palabras, going to take them back yet, que quiten esas palabras. maybe as we discuss the subject in the future, you'll be willing to take it back then. Y si no, cuando hablemos de esto en el futuro, ahí capaz van a quitar esas palabras. Okay, so we've looked at liberal feminism. Miramos al feminismo liberal. Let's have a quick look at radical feminism. Vamos a echar una mirada rápida al feminismo radical. So let's have a think about radical feminism. Vamos a pensar sobre el feminismo radical. Sure, by now you've all looked up the word and you understand what it means. Estoy seguro de que todos buscaron ya las palabras y entienden lo So que last significa. time I did a presentation on this subject, La última vez que di una presentación de este tema, people gave the following answers. la gente dio las siguientes When I respuestas. asked them what radical meant, Cuando les pregunté qué significaba la palabra radical, they said it means extremist, dijeron que era extremista, some people said it actually means progressive. algunos dijeron que era progresista, progresivo, Some people said it meant modernist. algunos dijeron que era modernista, moderno, Some people said it meant fundamentalist.
Algunos dijeron que era fundamentalista. Some people said it meant being inflexible. Algunas personas dijeron que significaba inflexible. And finally, Y finalmente, some people said it meant root. algunas personas dijeron que significaba raíz. So tell me what you think the word radical means. Díganme qué piensan ustedes que significa la palabra radical. If someone says no compromise, someone said root, Algunos dicen root. sin transigencia, raíz. Someone said personal is political. Alguien dice lo personal es político. Someone said it means to completely abolish the social framework. Alguien dice que sería abolir completamente el marco social, Aiming to change structure or apun- social structure. apunta a cambiar la estructura social. Okay, so many people have gone for the word root. Muchas personas hablaron de la palabra raíz. I hope people can see why the word extremist has come into this, or fundamentalist, or inflexible. Y espero que vean por qué algunas personas dicen extremista, fundamentalista, inflexible. Because when you take a subject, don't look at feminism, just any subject, Cuando toman un tema, no miran la palabra feminismo, sino cualquier tema. is it good to be radical? ¿Es bueno ser radical? Who agrees that we should be radical, not liberal? ¿Quién está de acuerdo en que deberíamos ser radicales y no But liberales? someone says it depends. Sometimes it's good to be radical, and sometimes it's not good to be radical. Alguien I pone guess acá que that's what that depende. means. Okay, so let's leave the word feminist out from there. Vamos a mirar ahora la palabra feminista, feminismo. Let's think about reforms, Vamos a pensar en reformas, diet. dieta. So who is radical with their diet? ¿Quién es radical con su dieta? Should we be radical, Deberíamos ser radicales or should we be liberal? o deberíamos ser liberales. So we're using our standard definition of root for radical, and liberal means working within the existing frameworks to achieve things. Decimos que la definición fácil, raíz para radical y So usar let's el think how marco we para would lo approach liberal. this subject if we were going to be radical about it. What we would do is see what everybody eats. ¿Qué haríamos And if we were to si see what vemos everybody eats, lo que todos comemos, lo que todos comen? we'd go to a lion, and then we might go to a rabbit. Podemos tomar el ejemplo de un león o And if we were un to be conejo. radical, what would we be saying about these various diets? Y si fuéramos radicales, ¿qué diríamos acerca de estas dietas variadas? Are lions radical?
Un león es Can't keep on radical. saying it depends because that's not going to get us anywhere. Alguien dice depende. So someone says, yes, lions are radical. Algunos dicen sí, los leones son radicales. And some people saying lions are not radical. Okay, so for those who have said lions are not radical, Pero los que dijeron que no son radicales, I guess what they're doing is the following, creo que lo que ellos están haciendo es lo siguiente, because I can't ask them. porque no les podemos preguntar. They will look at the lion's diet and they will go to the root. Mirarían la dieta de los leones e irían a la raíz. So lions eat deer Los leones comen ciervos and deer eat grass. y los ciervos comen pasto. So if you went to the root, Así que si vas a la raíz where does it all come from? All of de this todo, food that lions eat ¿de dónde viene la comida que come el león? comes from plants. Viene de las plantas. So that's why we would say what lions do is not radical because it's not the root. They don't go to the root. Decimos que los leones no son radicales porque no van a la raíz, They're liberal. son liberales, They work within the existing framework. trabajan con el con el marco social existente. If there's a deer, they'll eat it. Si hay un ciervo, se lo comen. So if we were to go to a rabbit would be radical Si vamos a un conejo sería radical because it goes to the root, porque va a la raíz, plants. las plantas. So if we agree that we should be radical Si estamos de acuerdo en que deberíamos ser radicales in diet, en la dieta, in other aspects of our lives, en otros aspectos de nuestra vida, then when it comes to the subject of feminism, entonces cuando llegamos al asunto del feminismo, should we be radical about that? ¿deberíamos ser radicales con respecto a eso? What do you think? Should we be radical? ¿Qué And some piensan? ¿Deberíamos ser people are saying yes, we should be radicales? radical. Algunos ya están diciendo que sí. So I want to go to the word feminist. Quiero ir a la palabra feminismo. So what do we think the word feminist means? ¿Qué piensan que significa la palabra feminismo? Tell me what you think feminist means. ¿Qué significa feminismo? Fighting for equal rights, equality, Luchar por iguales derechos, igualdad, bring equality within the framework. Okay, so someone said bring equality within the framework. That's what liberal feminists did, but that's the liberal alguien bit of dice it. traer igualdad I dentro want to know del marco what social. the feminist bit is. Eso es lo que hicieron las feministas liberales, pero ahora estoy preguntando qué es el feminismo. And you can't say it. You can't say it's equality because I said that. It's just copying me. Y no puedes decir que es igualdad porque eso ya lo dijimos. Si no me estarías copiando. Equality for people from the point of view of the oppressed. Equality for the oppressed, equality for all genders. Igualdad para los oprimidos, para todos los géneros. Am I a feminist? ¿Soy yo un feminista? As a man, can a man be a feminist? Como hombre. ¿Puede un hombre I'm ser not female. feminista? No soy How mujer. do I become a feminist? ¿Cómo es que me hice feminista? Okay, so I want to suggest something if you give me this liberty. Quiero sugerirles algo si me dan esta libertad. So again, this is not a dictionary definition of the word. No es una definición de diccionario de la palabra,
but it's trying to portray a concept or an pero idea. trata de retratar un concepto, una idea. I hope I am a feminist too. Someone's not worried, I might not be. Okay, so I'm just going to put a line here, and Alguien no está seguro de que soy feminista. what does this mean? Voy a poner una línea acá. ¿Qué significa esto? What does I don't know if it works well in your various languages, No sé si but it works funciona well in English. en otros BLM. idiomas. BLM, So two people have been quick off the mark and said it means alguien ya escribió, Black Lives Black Matter. Lives Matter. Las vidas negras importan. And of course, it doesn't really matter. Sorry, it doesn't really mean that, does it? Y no significa solamente eso, ¿verdad? That's not a comprehensive answer of what this means. No es una respuesta comprensiva que abarca tanto de lo que significa So esto. don't give me your responses. No me den respuestas ahora. I'm going to suggest something. Voy a sugerir algo. I'm going to say this phrase here, BLM, means Black Lives Matter Voy a sugerir que estas tres letras significan las vidas negras importan as well. también. And they miss that bit out Y ellos se olvidan esa parte because it would get too long. porque sería muy largo. And if I said as well, Si yo digo también, that doesn't complete a sentence. So it doesn't give you enough information. no completa una oración, no da tanta información. So what's missing from here? Don't Pero, answer. pero ¿qué es lo que se deduce de ahí? Black Lives Matter as well, or we could say as much Las vidas negras importan as también o white tanto lives. como las vidas blancas. Importan tanto como las vidas blancas. So all of this, Todo esto, BLM, AWL, which is really long, got condensed into this nice little phrase, BLM. todo esto se parafrasea en BLM. So we went to this model here, Fuimos a este modelo aquí, the model of race, el modelo del racismo, so that we could learn something from the subject that we're investigating. para que podamos aprender algo sobre el tema que estábamos investigando. So remember, this is not a dictionary definition. No es una definición de diccionario. So what does feminism mean? ¿Qué significa feminismo? Feminism means El feminismo significa that women's lives las vidas de las mujeres matter importan as well tanto as men's lives. tanto como las vidas de los hombres. So that's the definition that I would like us to use, at least for this study. Esa es la definición que me gustaría usar, por lo menos en este estudio. La vida de las mujeres importa tanto So como when la we vida de talk los about hombres. feminism, Cuando hablamos de feminismo, it's saying that women's lives matter as well as men's lives. la vida de las mujeres importa tanto como la vida de los hombres. Or we could just say women's lives matter as well. O la vida de las mujeres importan también, o tanto. So if we're okay with that working definition, Si estamos ok con esta definición, and then we say radical feminism, y después decimos feminismo radical,
and we said that radical means root, y decimos que radical significa raíz, or we could say the origin. o el origen. Some people might use the term alpha. Algunos usarían el término alfa. Some people might say the heart of the matter, Algunos dirían que es el corazón del asunto, or the core el of the core, matter. la parte central. So if we've defined radical in this way, Si definimos radical de esta forma, and we've defined feminism in this way, y, y definimos el feminismo de esta forma, you can see why we now say, or why I said, feminism is the same as equality. vemos ahora por qué feminismo es igual a igualdad, Because black lives porque las vidas negras are equal to white lives. son iguales a las vidas blancas, They're the same. son lo mismo. That's why we can say feminism is saying that women are equal to men. Es lo mismo que decir que el feminismo es decir que las mujeres son iguales a Which los just means hombres, feminism is the same thing as equality. que es lo mismo que decir feminismo es igual a igualdad. So, Por lo what's the tanto, difference ¿cuál es la between diferencia radical feminism and liberal entre el feminism? feminismo radical y el feminismo liberal? What would you say the differences are? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué dirían ustedes? So someone says it's inclusive of all. Alguien dice que es inclusivo de todos. I'm going to suggest Voy a sugerir liberal feminism is inclusive of all as well. que el feminismo liberal también es They inclusivo. want equality, which means inclusiveness for all. Quieren igualdad, lo que incluye a todos. Quieren la inclusión de todos. Someone says the personal is political. Alguien dice que lo personal es político. That term was developed Ese decades término ago, fue desarrollado décadas atrás. and I'm going to suggest it was developed, it was invented and then developed by liberal feminists, not by radical ones. Voy a sugerir que fue inventado y desarrollado por las feministas liberales, no por las radicales. So we've got various answers. So if we can stop giving answers now so I can just catch up. Pueden ahora dejar de dar respuestas, así puedo So ponerme al día. someone says radical feminism is we want to benefit men as well as women. Alguien dice que queremos beneficiar a That's los what hombres liberal tanto como a las feminism does. mujeres. De eso se trata el feminismo liberal. Change of heart or mind. Cambiar tu corazón y tu mente. So I don't think radical feminism does that any more than liberal feminism does. No creo que el feminismo radical haga eso más que lo que hacen las feministas liberales. Someone says that in the liberal feminism model, life doesn't matter, but it does. Alguien diría que en el feminismo liberal las vidas no importan, pero sí importan, Because it's got equality right there. So porque people's lives do matter. las vidas de las personas sí importan, ellos quieren igualdad. So I want us to be really clear Quiero que about seamos muy what the claros difference is. a ver sobre cuáles son las diferencias. Now, I'm not saying everybody's got the wrong answer. That's not what I'm trying to say. No estoy diciendo que tengan respuestas equivocadas, no estoy queriendo decir eso.
I think various people have got the right answer. Algunos han dado buenas respuestas, correctas. So we're going to go with this answer. It's not the only one that was correct, but it phrases it in a very succinct way. Voy a avanzar con una respuesta, que no es la única correcta, pero Before I read out the answer, and an- please don't give any more answers now. antes que lea la respuesta, We have to stop looking at liberal feminism as bad. debemos dejar de mirar el feminismo liberal como malo And we have to stop looking at radical feminism as good. y debemos dejar de mirar el feminismo radical como bueno. Before we do that, Antes que hagamos eso, bad, good, bueno, malo, malo, bueno or good, bad, o bueno, malo, we have to understand the differences and the tenemos que similarities. entender las diferencias y las similitudes. And you've heard that before plenty of times. Y han oído de esto muchas veces antes. What's the similarities and differences? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias? Compare and contrast. Comparar y contrastar. And what we have to remember Y lo que tenemos que recordar, when you compare and contrast something, cuando there tú has to be some comparas, association between the two. cuando comparas y contrastas algo que tienen cierta asociación entre las dos You cosas, can't go to Matthew 13, no puedes ir a Mateo 13 speak about a farmer y hablar de un granjero and a nuclear power plant. y una planta nuclear. There's no connection between them. No hay conexión entre ellos. So we know that parable teaching, which Conocemos is juxtapositioning, que la enseñanza por parábolas es justaponer, forces things together that shouldn't be together. y no deberíamos juxtaponer o forzar cosas But I juntas want que us no to deberían remember, estar even though juntas. that principle is true, there is some connecting link. Pero tienen que haber algunos enlaces que los conectan, algunos puntos que los conectan. Plants and mathematicians don't connect. Las plantas y los matemáticos no conectan. Plants and farmers do. Las plantas y los sembradores o granjeros sí. When you harvest a plant and you Cuando, want to check it, then in the market, when you have those plants, cuando tú cosechas una planta y en el mercado tienes esas plantas, you don't put farmers with them, no pones a los you put granjeros, merchants. no pones a los granjeros, pones a los So comerciantes. we can compare and contrast these Podemos comparar y contrastar estos because they're both feminism. porque ambos son feminismos. And now what we want to do is force them together so that we can see what the similarities are and what the differences are. Y ahora vamos a juxtaponerlos para saber cuáles son las similitudes y las diferencias. And I asked what the differences are, not the similarities. Y voy a preguntar cuáles son las diferencias, no las similitudes. And some of the answers confused, the answers were confused relative to the question. Y algunas de las respuestas son confusiones, If you want confusiones a la to pregunta. promote men's rights, which is Si, good, si tú quieres promover los derechos de los hombres, lo que es bueno, as well as promote women's rights, which is así good, como promover los derechos de las mujeres, lo que es bueno, as well as promoting the rights of all genders or non-gendered people. así como promover los derechos de todos los géneros o de personas sin género,
Which one would do that for you? ¿Cuál de estas dos hará eso para ti? Would it be liberal or radical? ¿Sería las liberales o las feministas? And people, some of us at least, seem to be confused on the answer to that important question. Y algunos parecen confundirse en las respuestas a estas preguntas importantes. Because the simple answer is both. La respuesta simple es las dos, ambas. They both give you equality. Las dos te dan igualdad. So they both afford rights to everybody. Las dos So buscan we know derechos they're para the todos. same in that regard. Así que no decimos que son lo mismo en ese Our sentido, en question ese is, aspecto. what's the difference? Nuestra pregunta es, ¿cuál es la diferencia? And why have we chosen? ¿Y por qué nosotros hemos elegido Why have we been commanded y por qué se nos ha to ordenado select radical, the elegir, radical path, not the liberal path? elegir el camino radical y no el camino liberal? To answer that question, we need to know the difference. Para responder esa pregunta, necesitamos entender la diferencia. So we have run out of time, so I'm going to give the answer quickly, but we'll need to develop it and go over it again in future studies. Nos hemos quedado sin tiempo, así que voy a dar la respuesta rápidamente y volveremos en estudios futuros. What's the problem with the liberal path? ¿Cuál es el problema con el camino liberal? The problem is that it achieves its goal, its one, El problema es que logran sus metas, ganan, it being equality. Equality is one, la igualdad es ganada by employing the existing framework. usando el marco social existente. And that's its inherent weakness. Y eso es una debilidad intrínseca, heredada. Radical feminism, on the other hand, El feminismo radical, por otro lado, does it want to win different rights? no quiere ganar derechos diferentes, No, no, that it wants to win the same rights, not different ones. quiere ganar los mismos derechos, no derechos diferentes. What rights does it want? ¿Qué derechos quiere? Feminism, Los del feminismo, which is equality. lo que es igualdad. The same rights are Los wanted by mismos both, derechos we'll call son them both parties. deseados por los dos partidos, las dos partes. This one, the liberal path, is achieved Estas, by working with the existing system. la parte liberal logra los objetivos trabajando con el sistema existente, Whereas radical feminism mientras que las feministas radicales takes a different approach. toman un enfoque diferente. And I'm going to give the answer that someone wrote in the chat. Y voy a dar la respuesta que alguien escribió en el chat. Liberal Los liberales works with the system. trabajan con el sistema. I'm going to add of patriarchy Voy a agregar patriarcado to achieve equality. para lograr la igualdad. I added that bit in too. Does it achieve it? ¿Lo logran? Yes, ¿Lo alcanzan? Sí, but it's fragile. pero es frágil. On the other hand, Por otro lado, radical las radicales will go to the root or the heart of the problem, van a ir al corazón, a la raíz del problema. and it will achieve
or desire to achieve y equality van a alcanzar o van a desear alcanzar la igualdad, not by working with the system, no trabajando con el sistema, but by dismantling the system. sino desmantelando el sistema, Or not working with the system, but working in a different way. no trabajando con el sistema, sino de otra forma. So we're going to stop there, Vamos a parar aquí, but I want us to meditate upon this idea pero quiero que meditemos en esta idea, because it has many implications to our experience and to our message. porque tiene muchas implicaciones para nuestra experiencia y para nuestro mensaje. Now, just want to remind us of something. Quiero que recordemos algo. Society is built up of thousands, millions, billions of people. La sociedad está compuesta por millones y billones de personas. We'll draw a distribution curve. Vamos a hacer una curva de distribución. Look something like that. ¿Qué se parece a esto? This would be, I'll just leave it at that without defining the axes. Solamente voy a dejar así sin definir los Where ejes. would the majority of people be? ¿Dónde estarán o estarían la mayor parte de las personas? Here. Aquí. Where would the minority of people be? ¿Dónde estarán Here. las minorías? Aquí Or here. o aquí. What word would we use here, perhaps? ¿Qué palabra usaríamos aquí? Tal vez. We'll go with average Promedio or the norm o la norma or accepted. o lo aceptado. What word would go here? ¿Qué iría aquí? Pick one of these ones. We'll Tomen go with alguno de estas frases. extremist. Extremista. Who likes extremists? ¿A quién le gustan los extremistas? Who would want to associate themselves with extremists? ¿Con quién asociarías los extremistas? So this is the problem with Ese es el being problema radical. con ser radical. No one likes you, Nadie te quiere, nadie te gusta, and the majority of people a nadie le gustas, y la mayor parte de la gente who follow the norms of society que siguen las normas de la sociedad don't want anything to do with you because you're extremist, you're fundamentalist. no quieren interactuar contigo porque eres extremista y fundamentalista And you're inflexible. e inflexible. That's what this idea of radicalism is. De eso se trata la idea de radicalismo. And this has prophetic significance. Y esto tiene significancia So profética. in my list of questions, En mi lista de preguntas, someone's going to ask, alguien va a preguntar, what about the Nephilims and the Levites? What happened to that study? ¿qué pasó con el estudio de los levitas y netineos? Was there ¿Qué something pasó? wrong? Was there a mistake? ¿Eso es un error? ¿Un error? ¿Qué So pasa con ellos? I'll leave you with a rhetorical question, which I don't like to do. Les voy a dejar con esta pregunta retórica. Es algo que no me gusta hacer. I don't know if you're familiar with the term, you shoot yourself in the foot. Les voy a dejarlos con esta frase. You're Cuando te supposed to use disparas your a weapon ti to mismo shoot en el, your opponent, not to shoot yourself. cuando te disparas a ti mismo en el zapato. Se supone que usas el arma para disparar a tu enemigo, no a ti If mismo. you wanted to bring
Levites and Nethinims into this movement, Si tú querías traer a los levitas y a los netineos a este movimiento, what type of feminists should we have become? ¿qué tipo de feministas deberíamos ser? Deberíamos convertirnos. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you Santo Dios, te agradecemos for your goodness and your watch care over us. por tu bondad y por tus cuidados con Without us nosotros, noticing, que sin notarlo, without us realizing what you were doing, sin darnos cuenta de lo que tú estabas haciendo. you have carefully, Tú has cuidadosamente, systematically, sistemáticamente and subtly y suavemente brought us to a place of difficulty. nos has traído a un lugar de dificultad. And even now, Incluso ahora, we haven't fully realized the difficult place that we have been brought to by you. incluso ahora no nos hemos dado cuenta que estamos en un lugar muy difícil y fuimos dirigidos por Help us ti. to understand our Ayúdanos a work, entender nuestro trabajo, our role in this world, nuestro rol en este mundo, our job in the great controversy. nuestro trabajo en el gran conflicto. Help us to understand who and what we are Ayúdanos a entender quiénes somos y dónde estamos through the lens of being radical. y lo que implica ser Help radical. us to understand what that means Ayúdanos a entender lo que eso significa and the implications of that. y las implicaciones que tiene. You have led us to this point. Tú nos has guiado hasta este punto. You want us to understand this Tú quieres que nosotros entendamos esto so that we can learn and grow para que podamos aprender y crecer and become the people you have designed us to be. y para que seamos las personas que tú has diseñado que seamos. The 144,000. Los 144.000. Adventism believes it is radical. El adventismo cree que es But we radical, know today, pero sabemos hoy, we are now certain estamos seguros that they are our counterfeit. que ellos son la falsificación. And when we understand that, Y cuando entendemos esto, you can begin to show us what it means to be truly radical. tú puedes comenzar a mostrarnos lo que significa ser verdaderamente radical. And help us to accept the price that we must pay Ayúdanos to take a on that aceptar title. el precio que viene acompañando a ese título. 2,000 years ago, 2000 años atrás, you told us to take up our cross, nos enseñaste, nos dijiste que that tenemos que bitter pill, tomar nuestra cruz, nuestra amarga you're pastilla, asking the same of us today y nos pides esto de nuevo ahora, as we are instructed to become radical. mientras somos instruidos a ser radicales. Help us to do your will Ayúdanos a hacer tu voluntad and to understand it. y entenderla. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.